आसंतु एबे तन्न तन्न करी आलोचना करिबा गोटी गोटी यात्रा विषय रे। प्रथम यात्रा हेउची स्नान यात्रा। महाप्रभु ज्येष्ठ पूर्णमी दिन यज्ञ वेदी रे अवतीर्ण होइथिबारु एही दिन को समस्त दारू विग्रह मानकर जन्मदिन बोली जणा जाय। एही स्नान यात्रा श्रीजीउंकर द्वादश यात्रा मध्यरे अन्यतम एवं आद्य यात्रा अटे। ज्येष्ठ पूर्णमी 2 दिन पूर्वरु अर्थात ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी दिन बड़ सिंहार वेश, भोग, पहुड़ आळती परे महाजन सेवक माने माधव और सरस्वती को खटसेज घर को एवं मदन मोहन लक्ष्मी को दक्षिण घर को विजय करांती। आउ एहा परे परे देव विग्रह मानकर मुख वस्त्र द्वारा आच्छादित कर दिया जाए बा महाप्रभु श्रीमुख खंडुआ लागि हुअंती बोली कहा जाए। दैतापति माने भीतर को जाई श्रीभुज को दृढ़ रखिबा निमित्त बाहुटी लगांती और कुठ सुआसिया माने चारमाळ बंधा कार्य करंती। रत्न सिंहासन ठारू कलाहाट द्वार पर्यंत लंबाई चारमाळ बंधा कार्य करा जाई थाए। चारमाळ बंधा सरिला बेलकु प्रायतः राति पाहि जाए एवं सही दिन रात्र पहुड़ हेबार संभावना बहुत कम थाए। कोठ सुआसिया माने चारमाळ बांधी सारी बाहरिबा परे दैतापति माने सेनापटा लागि को प्रवेश करांती। सेनापटा लागि रे विभिन्न प्रकारर वस्त्र लागि हुए। ए सेनापटा महाप्रभुंकर पृष्ठभाग रे बंधा जाउथिबा काठर एक पटा। पहंडी पूर्वरु श्रीअंग पश्चात देशरे मेरुदंड भली भिड़ा जाउथिबा काठदंड। चतुर्दशी दिनर समस्त दैनंदिन नीति अणसर पिंडी रे अनुष्ठित होइथाय। एही दिन गोपाल वल्लभ सकाळ धूप और मध्याह्न धूप परे केवल कोठभोग हुए। बड़ सिंहार बढ़ी पहुड़ आलती सरिबा परे श्री जीव मानकर निद्रा भंग कराई अति भोर मंगलार्पण विधि करा जाए। श्रीमंदिर प्रशासनर नीति निर्घंट अनुसार यह प्राय राति 3:30 रे रखा जाई थाए। पूजा पंडा श्री जगन्नाथंक बाड़े, पति महापात्र सुभद्रांक बाड़े एवं मुदिरस्थ बड़ ठाकुरंक बाड़े मंगलार्पण करंती। मंगलार्पण समय केवल नीति संपृक्त सेवक और अधिकारी माने भीतर काठ पाखरे उपस्थित रही थांती। श्रीमंदिर जगमोहनर नाटमंडप अंचल को शोध करा जाए एवं यह अंचल रे कौनसी गण्यमान्य व्यक्ति किंबा दर्शनार्थी रहिबा संपूर्ण निषेध अटे। मंगलार्पण नीति परे परे दियो मानक श्रीअंगरे डोर लागि हुए। ए डोर लागि श्रीजीउंक श्रीअंगरे लागि हेउथिबा स्वतंत्र पाट डोरी। स्नान यात्रा, रथ यात्रा और बाहुड़ा यात्रा रे ठाकुर मानक ठारे एही डोर लागि हेला परे पहंडी विजय करा जाई थाए। घंट काहाली बाजे, छतार छत्र धरंती। परे परे ठाकुर मानकर स्नान मंडप को विजय हेबा आरंभ हुए। प्रथमे सुदर्शन, परे परे बलभद्र, सुभद्रा एवं शेषरे जगन्नाथ महाप्रभु एककालीन जनक परे जणे धाड़ी पहंडी रे स्नान मंडप को विजय करंती। पहंडी समय 7 पाहाचरे पहुंचिले ठाकुर माने टाहिया और चूल लागि हुअंती। टाहिया चूल सबु राघव दास मठरू यथेष्ट पूर्वरु अणा जाई महालक्ष्मींकर जगमोहन रे रखा जाए। ए चतुर्धामूर्ति को दैता और अन्य सेवक माने और परे परे महाजन सेवक माने मदन मोहन को हस्तरे नहीं स्नान मंडप रे विजय करांती। भक्त माने पहंडी टिकेट क्रय करी कीर्तन चकड़ा, आनंद बजार और गारद पछपाख दृढ़ ब्यारिगेट मध्य ठिया होई श्रीजीउंकर पहंडी दर्शन करिथांती। एथिपई श्रीमंदिर प्रशासन तरफरु गोटिक 100 टंका मूल्य सिंहद्वार सूचना केन्द्र ठारे टिकेट बिक्री करा जाय थाए। ठाकुर माने स्नान वेदी रे विजय हेबा परे परे घंटुआ, छतार, काहालिया सह मुदिरस्थ और सोना गोसाई श्रीमंदिर उत्तर द्वार गुमुटर डाहाण पार्श्ववर्ती मां शीतला देवी सम्मुखस्थ सुना कूओ को जाती। दयणामाली सेवक पूर्व रात्र रे सुना कूओ उझाली थांती और पूजा पंडा कूप संस्कार करिथांती। सोना गोस्वामी सुना कूओरु जल उत्तोलन करिथांती, जहा मुदिरस्थ नहीं प्रथमे अधिवास घरे रखिथांती। प्रथम छेक जलगरा मुदिरस्थ नेला परे सोना गोस्वामी बाकी 3टी जलगरा नहीं अधिवास गृह रे रखंती और परे परे पितल गरारे अवशिष्ट जल अधिवास घर को निया जाए। पूर्व रात्ररु सफा सुतरा करी 108 गोटी कलश गड़ू आनंद बजार स्थित चाहाणी मंडप पाख अधिवास गृह रे रखा जाय थाए। घटुआरी गृह ठारे कर्पूर, केसर, चंदन, चुआ एकत्र मिसा जाई से सबुकु परखरे धरी गरा बड़ू सेवक अधिवास गृह को आसंती एवं अधिवास घरे थिबा 108 गोटी जल गड़ू रे समान भाग करी ताकु मिसाई थांती। गरा बड़ू माने 108 गोटी जल गड़ू उपरे गोटिए गोटिए नड़िया और खंडिए खंडिए आच्छादन वस्त्र रखंती। एही समय स्नान वेदी उपरे देव विग्रह मानकर रुद्धा कार्य संपन्न होई मंगल आरती मैलम बढ़ी थाए। पहंडी समय ठाकुरंकर श्रीमुखरे झाल निर्गत हेउथिबारु कल्पना करा जाई कर्पूर जल द्वारा दत्त महापात्र सेवकंक द्वारा श्रीमुख पोछा जाई अवकाश नीति होई थाए। स्नान वेदी रे बेस चलिथिबा बेले सबुदिन परि मुक्ति मंडप संलग्न क्षुद्र मंदिर पद्मपीठरे सूर्य पूजा और जय विजय द्वारा तल पहाचरे पूजा पंडांक द्वारा द्वारपाल पूजा संपन्न होई जाए। बेस शेष हेबा परे जल छेक पूजा करिबा निमंते
ପାଣି ପଡ଼ି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପର ଖୁଣ୍ଟରେ ଟେରା ବନ୍ଧାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତିହାରୀ ସେବକମାନେ ଜଗିଥାନ୍ତି। ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଶୋଧ ହୋଇ ପୂଜା ଠା ହେଲା ପରେ ପାଳିଆ ପ୍ରତିହାରୀ ହାତରେ ବେତ ଧରି ଜଳଛେକ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିବାସ ଗୃହକୁ ଡାକିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଛତ୍ର ଘଣ୍ଟ କାହାଳି ବାଦ୍ୟ ବଜାଇ ଆଡମ୍ବରରେ ପଛେ ପଛେ ଗରାବଡୁ ସେବକମାନେ ଅଧିବାସ ଗୃହରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 35 ଗଡ଼ା, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 33 ଗଡ଼ା, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 22 ଗଡ଼ା ଓ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 18 ଗଡ଼ା ଏମିତି 108 ଗୋଟି ଗଡ଼ା ଆଣି 4 ଧାଡ଼ି କରି ଠାକୁରମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପୃଥକ ପୃଥକ ସଜାଇ ରଖନ୍ତି। ଜଳ ବିଜେ ସମୟରେ ଗରାବଡୁଙ୍କ ଆଗରେ ତଳିଚ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଧାନୀ ସେବକ ହାତ ପୈଠ ହୋଇ ଚାଲନ୍ତି। 3 ଜଣ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଜଳ ପୂଜାରେ ବସନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଶତାଧିକ ଗରାବଡୁ ସେବକ ଜଳ ବିଜେ ନୀତିରେ ନିୟୋଜିତ ଥାନ୍ତି। 3 ପୂଜା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 16 ଉପଚାରରେ ପୂଜା ହୋଇ ଜଳ ପୂଜା ବଢ଼ିଲା ପରେ ଗରାବଡୁମାନେ ଜଳଗଡ଼ୁରୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ଜଳ ମେଳାପ ଧରିଥିବା ରୂପା ପିଙ୍ଗଣରେ ଢାଳନ୍ତି। ମେକାପ ସେବକ ସେହି ପିଙ୍ଗଣକୁ ପୂଜା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇବେ ଏବଂ ପୂଜା ପଣ୍ଡାମାନେ 3 ବାଡ଼ରେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇବେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଉଥିବା ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ କରାଇବାର ବିଧି ଅଛି। ଜଳ ପୂଜା ସମୟରେ ଚାମର ସେବା ପାଇଁ ପ୍ରାଧିକୃତ ସେବକମାନେ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଚାମର ସେବା କରନ୍ତି। ପ୍ରତି ବାଡ଼ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜଳ ସେହି ବାଡ଼ରେ ଲାଗି କରାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସାମନାରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜୟଧ୍ୱନି କରିଥାନ୍ତି। ଘଣ୍ଟ କାହାଳି ବାଦ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥାଏ। ଏହାପରେ ଲେଙ୍କା ସେବକ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର କର୍ମଚାରୀ ଅଧିକାରୀ ଇତ୍ୟାଦି ଘଣ୍ଟ କାହାଳି ସହ ଗୋପାଳ ତୀର୍ଥ ମଠରୁ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ହାତୀବେଶ ଉପକରଣ ସବୁ ଆଣି ଜଗମୋହନର ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ପରେ ଏହି କ୍ରମରେ ରାଘବ ଦାସ ମଠରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ହାତୀବେଶ ଉପକରଣ ଆଣନ୍ତି। ପରେ ପରେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ଶ୍ରୀ ନଅର ମଧ୍ୟରୁ ଛେରା ପ୍ରହରା ନୀତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବକମାନଙ୍କ ସହ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରି ଛେରା ପ୍ରହରା ନୀତି ସମାପନ କରନ୍ତି। ଛେରା ପହଁରା ନୀତି ସାରି ସୁଆରବଡୁ ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ପାଣି ପକାଇଲା ପରେ ହାତୀବେଶର ଉପକରଣ ସବୁ ମଣ୍ଡପ ଉପରକୁ ଅଣାଯାଏ। ପାଳିଆ ପୁଷ୍ପାଳକ, ତଳିଚ, ଭିତରଚ, ଦଇତାପତିମାନେ ମିଶି 3 ବାଡ଼ରେ ଗଜାନନ ରୂପରେ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ସଜ୍ଜିତ କରନ୍ତି। ସକାଳ ଧୂପ ଆସିବା ପାଇଁ ଚୂନ ପାଣି ପଡ଼ି ରାସ୍ତା ପରିଷ୍କୃତ ହୁଏ। ଅଗ୍ନିଶ୍ଚର ମନ୍ଦିର ନିକଟ ଓ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଦେଇ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ସକାଳ ଧୂପ ଛେକ ଆସେ। କାହାଳି ଘଣ୍ଟ ବାଦ୍ୟ ସହ ଛତା ଧରି ଚାଲନ୍ତି। ହାତ ପୈଠ କରି ତଳିଚ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଧାନୀ ଆଗରେ ଚାଲନ୍ତି। ବ୍ରତ ହୋଇ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିବା ସୁପକାର ବାଳକମାନେ ନୂଆ କରି ରୋଷରୁ ଛେକ ଏହି ଦିନ ଆଣନ୍ତି। ଏହି ପଟୁଆର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ହୋଇଥାଏ। ତାହାପରେ 3 ଜଣ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସବୁଦିନ ପରି ସକାଳ ଧୂପ ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଦାପନା ପରେ ସାହାଣ ମେଲା ବା ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ହୁଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେ ସମୟ ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏହା ନୀତିରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ। ପରେ ପରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ମଇଲମ ବଢ଼ି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପରେ ଡୋର ଲାଗି ହୁଏ। ବିଜେ କାହାଳି ବାଜିଲେ ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହା ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡି ନ ହୋଇ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡି ହୁଏ। ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ସମୟରେ ଠାକୁରମାନେ ସ୍ନାନବେଦୀ ପାହାଚରେ ଠିଆ ହୋଇ ଟାହିଆ ଚୂଳ ଲଗା ହୁଅନ୍ତି। ବନ୍ଦାପନା ହୁଏ। ଠାକୁର ପହଣ୍ଡି ହୋଇ ଅଣସର ପିଣ୍ଡିରେ ବିଜେ କଲା ପରେ ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ବିଧିର ସମାପ୍ତି ହୁଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲି। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ରଥଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ। ଆଉ ମାତ୍ର 98 ଦିନ ଆସୁଛି ରଥଯାତ୍ରା। ବିଜେ କରିବେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ 3 ଠାକୁର। ସଜେଇ ହୋଇଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବେଶରେ। ଲାଗିଥିବ ଟାହିଆ। ଝୁଲି ଝୁଲି ଆସୁଥିବେ 3 ଠାକୁର ପହଣ୍ଡି ହୋଇ। ରଥ ଉପରେ ସେ କଳାବାମନ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଅଗଣିତ ପତିତମାନଙ୍କୁ। କେତେ ପାପ ଧୋଇଯିବ ସେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ। ଆହା ସୁନ୍ଦର, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାର ଲୀଳା ସେ କାଳିଆ ଠାକୁରର। ରହିଲି ଆଜ୍ଞା। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖାହେବ ରଥଯାତ୍ରାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ନେଇ। ଆଜି ପାଇଁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ସଦା ସର୍ବଦା ଥାଉ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାଟିର ଜୟ ହେଉ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାମ ଗାଇ ଗାଇ ଏ ଜୀବ ଯାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।